media roti bising korupsi korupsi media roti ini mantai sampai lima nama-nama very much praiseworthy that after the time of the media had been given a very much priority in place of be it digital media or what we call as social media. This is one of the greatest achievements that and at this point of time, I first of all would like to wish a very happy to all of us and for few things that we would want to address through this gathering for the Tiprasa media is we have seen a lot of social media or what we call as digital and have been doing a tremendous job in promoting the development in the state. Should there be any need for the people, those who are struggling to have their upliftment or development, if the government looks into the matter, this would be really, really great. As a reference, I would like to say that good interested in the field of media and public policy. This would be really great for all the companies. To talk of the great media that we, along with the person, have enormous lacking in because financially, most of us come from a very poor background and are unable to So, such platforms being considered is getting amazing. And sir, we have seen many people and almost all of এবং ওসমান আমাদের চ্যানেলগুলি বা আমাদের সংস্থাগুলি অনেক সীমিত গরিব আমরা এর জন্য আমাদের ডেভেলপও করতে পারিনি আমি কাজটা করেছিলাম হাসিব নিখরাম একটা পত্রিকা আসনি আগরতলাতে ছিল এরপরে ওয়ারিস টিভিতে কাজ করছিল মানে এটাও নেই এরপরে আমার চ্যানেল নিজস্ব চ্যানেল হুকুমত টিভি খোয়াইয়ে কেবল চ্যানেল ছিল এটাও এখন চ্যানেলটা ঠিকই চালু কিন্তু সীমিত তবু আমি আমার কথা বলবো না আমাদের জনজাতিদের জন্যই বলছি মানে দীর্ঘ সময় কাজ করার পরও আমার পেশা এখনো মানে কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই মানে সাংবাদিকের কোনো ইনকাম দিয়ে আমি চলতে পারি না আজও চলে না দীর্ঘ সময় কাজ করলেও তখনও সীমিত বেতন ছিল মাত্র 500 টাকা বেতন দিয়ে আমি কাজ করছিলাম কিন্তু আজও সফল পাইনি এর জন্য আমি মাননীয় আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি দাবি করছি যারা পুরাতন বা বয়স চলে গেছে ওনাদের জন্য যেন পেনশন চালু হয় মানে শেষ জীবনটা যেন আমরা ঝুঁকি পাই কিন্তু এখন যা চলছে অনেক চ্যানেল খুব মানে কষ্টেই মানে চালু করছে আমার চ্যানেলও আমার এখানে কাজ যারা করে তাদেরকে আমি বেতনও দিতে পারি না
মানে সীমিত বেতন দিয়ে ওদেরকে আমি মানে পরিচালনা করছি। যারা চ্যানেল চালায় তারাও এইভাবেই কাজটা চালায়, কিন্তু খুব আশা ছিল ইউটিউবের পয়সা দিয়ে মানে চ্যানেলটা চালার জন্য। আমার জীবনের ফার্স্ট এটা 2015-তে, কিন্তু এটাও সফলতা হয়নি, আজও সফল হয়নি। আজও আমি গরিব মানে অবস্থায় চ্যানেলটা চালু করছি, এবং আমি এখনো আমার জীবনে মানে বিভিন্ন কাজ করে চলছি। আমি মূর্তি বানাই, এরকম কারুশিল্প বানাই, কারুশিল্পে বাঁশের কারুশিল্প দিয়ে মানে কাজটা করে ইনকাম করি। দুর্গা মূর্তি বানাই, এইসব মূর্তি বানাইয়া আমি চ্যানেলটারে মানে আজ পর্যন্ত চালু করে রাখছি, এবং ফিল্মের কাজ করছি। ফিল্মের হায়েস্ট কোকবরকের ডাইরেকশন আমি করছি, ডাইরেক্টর এবং লেখক। আমি একজন ইন্ডিজিনাস রাইটার, মানে আমার লেখা বা আমার বই দিল্লি পাবলিশন এখনো ইউনিভার্সিটিতে আছি, কোকবরকের বই লেখাও আছে, কিন্তু আমার জীবন এখনো গরিব। এর জন্য আমি মানে মাননীয় আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিবেদন করছি আমাদের জন্য কিছু করার জন্য, মানে চ্যানেল বা যারা রিপোর্টার তাদের জন্য একটা কিছু করার জন্য। নমস্কার। Tripura was not so much like the situation now here with the support of the present government. Previously, if we go to any corner of the country, people would say, where is Tripura, where is Saha? It was a very awkward to feel, but because of the arrangement and the situation is made up in such a way that the present BJP government, it has brought to the highlight of the national media and everywhere. We are very fortunate about it. This kind of arrangement is the first time in the state, first time in my life also. I have joined this in the media field from 2007 onwards with the satellite TV. Sir, just for your information, 10-12 years ago, the media persons were not so much as you can see at present now. Slowly, when I joined, there were very few, like 2-3 of us. Now, slowly, due to the range of social media and the reach of the TV channels and all, now we can see many media persons are coming in. But it's also awful to say that we are actually financially lacking, in assistance and everywhere. Along with this, I want to mention a few points. Like in KOKBOROK Press Club. KOKBOROK Press Club was established on 2022 during the former ex-CM, Mr. Vipul Kumar. After that, we ran in the crisis. We got a building, but an allotted building which is not permanent. And recently, we got a 10 bonus of land also. Land is allotted in the name of KOKBOROK Press Club. But now we need to build a building. We're lacking for that. So we ask your favor and for your assistance also, if you can support us with a building and facilities also, because lots of the reporters and media persons of our this Janajati community are all from the faraway places. Minimum persons stay in Agartala. So even if they want to reach out to Agartala or somewhere in the KOKBOROK, they have to come from far away, and they find problem in going again back to the village. So facilities for a quarter stay or a guest house, if that can also be arranged and kept in the building as well. And sir, as you are also looking for an ICA department, there are a few issues because regarding advertisement and all, because we can see that every advertisement notifications and all comes out from your departments. But in few days back, or it's going on, like one of the cabinet ministers also, I'm not mentioning the name, just for his
facility, for his own facility, he chose few of the reporters and try to manipulate and try to distribute among them. So this is breaking our unit. So in case of advertisement policy and distributions, I would like to bring to your attention that if everything is controlled under your IC department and not India just for mere facilities and all, so it will not break our this unity and everything. And so in these happy occasions and in Diwali, I don't want to say much because we are all demanding, and it is also a great opportunity to share our opinion. And I would also just many of us already said that as senior journalists so that accreditations actually still now we have like 13-14 persons already have this accreditation cards, but many persons are already getting getting experiences as well, so that they also get an accreditation card and all the facilities whatsoever that may be provided from that city. Thank you very much. একটা কথা বলতে চাই, আমি তো শহরের প্রায় 120 কিলোমিটার দূরে থাকি, তাই আমার বন্ধু বান্ধবের ভিতরে বাঙালি ভাই বোন খুব কম। আর অথচ আমি ইংলিশে পড়েছি ছোট থাকতে, কিন্তু আমার ওই সার্কেলও নেই। তাই আমার বাংলাও উইক, ইংলিশও উইক, আর পাশাপাশি হিন্দিও উইক। অ্যান্ড মোরওভার আমাদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী যখন আছে এরকম সুযোগ সুবিধা তো আগে পাইনি, তাই আমি নিজেও নার্ভাস। তা আমার হাত পাও সব কাঁপতেছে। বাট এনিওয়ে, খুব ধন্যবাদ আজকে এই দিনে এই সুযোগ আমি পেয়েছি। প্রিপারেশনটা নিয়েছিলাম অনেক কিছু বলবো, কিন্তু আমার আগে বক্তব্যরা অনেক কিছু বলে গেছে। তবু সেম আমার কথাও পেনশনটা এটা আমি সবাই বলে গেছে, সুযোগ সুবিধা সবাই বলে গেছে। তো আমার কথা অনেক মোটামুটি শেষই। তো তবু আমি কয়েকটা নোট দিতে চাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন আমাদের সামনে আছে সরাসরি, যখন আমি বলবার জন্য সুযোগটা পেয়েছি, আমি দীর্ঘ 2008 থেকে আমি এই মিডিয়া লেভেলে কাজ করছি। প্রথম প্রতিদিন থেকে শুরু করে আকাশ ত্রিপুরা, এরপর খবর 365 দিন, মাঝখানে গিয়ে রয়েছে। তো এরপরে আমি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এসে পড়েছি। তো তাই আমার এরকম কমিউনিকেশন নেই, যার কারণে অনেকটা আমার পরে যারা যারা এই মিডিয়া লাইনে যুক্ত হয়েছে অনেকটা অ্যাক্রেডিটেশন পেয়ে গেছি, কিন্তু আমি এখনো পাইনি। এটি তো সবার যখন কমপ্লেন, আমার কমপ্লেনে থাকবো। তো একটা জিনিস বলতে চাই, ওই নলেজ দিতে চাই, এটি হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট তরফ থেকে আমাদের ত্রিপুরা মিডিয়ারা তো এত বেশি টাকা পয়সাও নেই, বড় নিউজ চ্যানেল এইসব করতে পারে না। তো বেশিরভাগ জায়গা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। তো প্ল্যাটফর্মে তো সোশ্যাল মিডিয়ার তরফ থেকে কতটুকু ইনকাম পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না। তো এখানে একটু গভর্নমেন্ট তরফ থেকে একটু এদিকে থেকে যদি তানিয়া যদি আমাদের ত্রিপুরা মিডিয়াকে যতটুকু হয় কিছু দিতে পারি। যেমন এখানে আমি কয়েকটা নোট করেছি, যেমন একটা আছে intermediary guidelines and digital media ethics book rules 2021, আরেকটা হচ্ছে ব্যুরো অফ অপটিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিউসি মাধ্যমে যদি আমাদের সাংবাদিক ভাই বন্ধুরা যারা আইসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যাপ্রুভ পেয়েছে, তারা তো গ্রেড এ, গ্রেড বি, গ্রেড সি পাইতেছে। তো এর মাধ্যমে এই স্কলারশিপ মাধ্যমে যদি আর বাকিদের যারা আছে তাদেরকে যদি কিছু গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে কিছু দিতে পারি, তো আই হোপ আমরা আর কিছু সামনে আগাইতে পারবো। তো এটি আমার রিকোয়েস্ট থাকবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই উপরে কিছু নজর দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। লাস্টে দুটা কথা বলে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কথা বলার জন্য সময় দেব। এটা আমার
স্বীকার করতেই হবে যে 2018 সনে সরকার চেঞ্জ হওয়ার পর এই সরকার আমাদের মিডিয়া জনজাতি ভাইদের জন্য যা যা করেছে তা আমরা সবাই দেখেছি। আমরা সবাই আনন্দিত আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সামনে দিয়েছি। আজকের এই দিন এটা ঐতিহাসিক। এই রাজ্যে এই প্রথমবার কোন মুখ্যমন্ত্রী এই দীপাবলি এবং দুর্গা পূজা যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, তবু এই আনন্দময় দিনগুলিতে আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের মনে রেখে আমাদেরকে একসাথে আজকে গেট টুগেদার অনুষ্ঠান অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য ওনাকে ভীষণ জনজাতি মিডিয়াদের পক্ষ থেকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 2018 সন বা 2023 সনের আগে আমরা সবাই দেখতাম সারা রাজ্যে 1-2 জন সাংবাদিক ছাড়া আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে আমার সামনে বসে রয়েছে হিমাদ্রি, উনি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় পরিচয় আছেন, কমরকলয়ের বিশেষ একটা টাইমে কমরকলয় কুমুলুঙ্গের রতন দেববর্মা বা আমি একজন অংশময় দিকে সাইডে বয়স্ক প্রবীণ বিমল দেববর্মা পূর্ববর্তী ওই সরকারের ওই টাইমে আমাদের কাজ করার খুবই কষ্ট আছে, খুবই রিস্কি আছিল। আমরা সত্য কথা বলতে পারি না ওই সময়। সত্য কথা বললেই কোন একটা গড়ে আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে পঞ্চায়েত করে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে বিচার করা হতো, মারধর করা হতো, কেস করা হতো। এটা বাস্তব। তো আজকের দিনে মিডিয়ার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোল হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড সিকিউরিটি। এটা এই সরকার দিয়েছে। মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেশালি আমাদের জনজাতি ভাই বোন তরফ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আগরতলা শহরে সারা রাজ্যে কি জনজাতি হোক কি বাঙালি হোক ফিলে কাজ করার সিকিউরিটি আমাদের আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের আছে। এটা এই সরকার দিয়েছে, এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তারপরে আমি যেটা আগেও বলেছি যে পূর্ববর্তী সরকারের টাইমে অনলি 4-5 জন সাংবাদিক আসছিল, কিন্তু আজকে এই হলে প্রায় 100 কাছাকাছি হবে। এই রেগুলেশন এটা সরকারের যে অ্যাক্টিভিটিস, সরকারের উদ্যোগ আছে বলেই আমাদের এই রেগুলেশন এসেছে। আমাদের যে কমিউনিটি এই সরকারের উদ্যোগেই প্রথমবার ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে এনলিস্টেড করার প্রথম পলিসি তৈরি করেছিল। এটাও এই সরকারের জন্য আমরা হাততালি দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান জানাই। প্রথমবার এই সরকারের কোন জনজাতি সাংবাদিকদের এগ্রিগেশন কার্ড আমরা পেয়েছি। প্রায় এখন 12 থেকে 15 জন এগ্রিগেশন কার্ড পেয়েছি। অনেকজন দাবি করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বা সরকারকে দাবি জানিয়েছে, এটা বাস্তব। সবাইকে একসাথে দেওয়া সম্ভব হবে না। সরকার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, আইসিএ ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, কিন্তু দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া, কিছু পলিসি আমাদেরকে ফুলফিল করতে হবে, যারা আমরা পাওয়ার জন্য দাবি করছি, জানাচ্ছি। কি ক্রাইটেরিয়া? যে আমি এগ্রিগেশন কার্ড পাওয়ার জন্য সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত চ্যানেলে সাংবাদিক হতে হবে। তারপরে আমি এস এ গভর্নমেন্টের এগ্রিগেশন কার্ড দাবি করতে পারবো। তো সবার আগে আমরা আমি নিজেকে প্রস্তুত করব, নিজেকে এলিজিবল করব, তারপরে আমরা সরকারকে দাবি জানাতে পারি। তার সাথে সাথে আমি 1-2টা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যেহেতু আমরা কাছে পেয়েছি, খুবই ভাগ্যবান। এই প্রথমবার
2018 সনে সরকার চেঞ্জ হওয়ার পর বা এর আগেও কোনোদিন আমি মুখ্যমন্ত্রীকে, শুধু আমি নয়, আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই বোনগণ, কোনোদিন আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে বসিয়ে বা আমাদের সুবিধা অসুবিধা, আমাদের দাবি দাবা বলার সুযোগ পাইনি। আমরা সবাই জানি আগরতলা শহরে আমরা কেউ এখানে পার্মানেন্টলি থাকি না। আমরা সবাই কোন একটা গ্রাম থেকে এসেছি, মহকুমা থেকে এসেছি। আমি নিজেও গ্রামের একজন ছেলে। এখানে শহরে আমি জন্মগ্রহণ করি না, শহরে আমার বাড়ি নেই, শহরে আমার পার্মানেন্ট কোনো জায়গা নেই। তারপরেও আমরা মিডিয়া চ্যানেল চালাচ্ছি, সাংবাদিকতা করছি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। অসুবিধাটা কি হচ্ছে? বেতন পাই আমরা 3000, 4000, 5000, 10,000-এর বেশি, মানে খুব কম লোকই মেবি বেতন পান। তো আগরতলা শহরে ঘর ভাড়া নিয়ে, একটা ঘর ভাড়া যদি কমই যদি হয় 4000, 5000 টাকা হবে, বেতনই পাই 6000, 7000 টাকা, ঘর ভাড়াই চলে যায় 3, 4000, 5000। কোথা দিয়ে বাইকে তেল ঢুকাবো, কোথা দিয়ে সংসার চলবে? খুবই টাফ। কেউ কেউ চ্যানেল চালাচ্ছে, কেউ কেউ ওয়েব পেজ চালাচ্ছে। আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে তো এখন অব্দি নিউজ পেপার নেই, ভবিষ্যতে নিউজ পেপারও করবে, কিন্তু যেহেতু নিজের পার্মানেন্ট জায়গা নেই, ঘর ভাড়া নিয়েই এখানে অফিস করছে। তো এখানে ঘর ভাড়া নিতে গিয়ে একটা ছোট্ট অফিস, 2টা 3টা রুম হলেও 10,000, 15,000, 20,000 ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম নিউজ চ্যানেলের তার আয়, যেহেতু প্রথমবার সরকারি আইসিএতে লিস্টেড পেয়েছে, মেবি আর এ গ্রুপে তো হবে না, এ প্লাসে তো হবে না, কারোর সি, কারোর ডি। তো এখানে সরকার থেকে যা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাচ্ছে খুবই সীমিত, ওটা দিয়ে চ্যানেল চালানো সম্ভব হচ্ছে না। তার জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন, যাতে আগরতলা শহরে নট অনলি উপজাতি জনজাতি বাইরের জন্য নয়, সবার জন্য জেনারেলি যাতে মিডিয়া সেন্টার একসাথে একটা জায়গাতে সবটি চ্যানেল, 4-5টি চ্যানেল একটা বিল্ডিং এ, একটা কমপ্লেক্সে, আমরা যদি এই গড় ভাড়াটা অন্যকে না দিয়ে সরকার যদি একটা কমপ্লেক্স করে দেয়, একসাথে 6-7টা চ্যানেল চলবে একটা জায়গা থেকে, ওটা যদি করানো সম্ভব হয়, আমাদের চ্যানেলের জন্য, ছোট ছোট মিডিয়া হাউসের জন্য, ওয়েব পেজের জন্য খুবই উপকারিতা হবে বলে আমি মনে করি। সাথে সাথে আমাদের আবাসন চ্যানেলের জন্য আমাদের মিডিয়া সেন্টার বা মিডিয়া হাব হয়ে যাবে, বা আমরা আবেদন করছি। তার সাথে সাথে যদি মিডিয়া সাংবাদিকদের জন্য, আমাদের জনজাতি সাংবাদিকদের জন্য আবাসনের কোনো ব্যবস্থা করা যায়। বিগত বছরগুলিতে আমরা শুনেছি মিডিয়া আবাসন তৈরি করার পরিকল্পনা হচ্ছে, কিন্তু এরপরে আমরা বর্তমানে দেখলাম এটা কোনো একটা কারণে এটা আপাতত স্থগিত আছে। তো আমাদের জনজাতি ভাই বোন যেহেতু সবাই গ্রামে থেকে এই সাংবাদিকতা পেশায় কাজ করছি, আমাদের যদি ছোট্ট একটা রুম হলেও, এত 2 BHK 3 BHK এর প্রয়োজন নেই, ছোট্ট একটা রুম হলেও সরকারের তরফ থেকে যদি ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি রাখছি। তার সাথে সাথে আমার আগে যারা বক্তা, ওনারাও বলতে চেষ্টা করেছেন, রিসেন্টলি আমরা দেখেছি সিনিয়র 33 জন সাংবাদিকদের নিয়ে অ্যাডভাইজারি কমিটি করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্য জাতি উপজাতি সবার বসবাস এখানে। এখানে আমরা সবাই মিলেমিশে আগরতলা শহরে, আগরতলা প্রেস ক্লাবে, মিডিয়াতে এই প্রফেশনাল কাজ করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেবি কোনো একটা লেক, আমাদেরও কমিউনিকেশন লেক হয়েছে মেবি। এখানে 33 জনের মধ্যে একজনও আমরা জনজাতি ভাই বোন মিডিয়া পার্সন আমি দেখেছি। এখানে অনেক সিনিয়র সাংবাদিক, এমনকি 2007, 2010, কেউ 2000 পূর্ববর্তী সরকারের টাইমেও মিডিয়ায় প্রফেশনাল জয়েন করেছে। আমাদের দাবি, আপাতত আমাদের জনজাতি মিডিয়ার তরফ থেকে 5 জনও যদি কমিটিতে করা যায়,
প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের পক্ষ থেকে দাবি দাবা তুলে দেওয়ার জন্য প্রেজেন্টেশন ওই কমিটিতে প্রস্তুত করার জন্য আমাদের পক্ষে খুবই উপকারিতা হবে বলে আমি মনে করি। তার সাথে সাথে এগ্রিগেশন আর এনলিস্টেড নিয়ে তো অলরেডি আমার পূর্ববর্তী যারা মিডিয়া বাই তারা বলেছে। লাস্ট 2 বছরে মেবি আমিও দেখিনি যে এনলিস্টেড নতুন করে এনলিস্টেড ঘোষণা করা হয়েছে। নেক্সটে যদি এরকমের কোনো পরিকল্পনা থাকে আমাদের জনজাতি অথবা ককবরক চ্যানেল থেকে বাঙালি, বাংলা, ইংলিশ বা অন্যান্য ওয়েব পেজ, নিউজ চ্যানেল, নিউজ পেপার থেকে যদি 10টাও যদি এনলিস্টেড করার পরিকল্পনা থাকে, ককবরক চ্যানেল থেকে বা জনজাতি চ্যানেল থেকে অন্তত 5টাও করার আমাদের দাবি থাকবে। আমি বেশি সময় নিচ্ছি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক টাইট সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছে। আমার দাবি এতটুকুই। লাস্টে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেই সময় দিচ্ছি ওনার তরফ থেকে। Sini janapriya Mukhyamantri Professor Dr. Manik Mhotaino belai ang sakhamteni pura jonajati sampradaya hoite जों कोना हामबाय मारिबो जे अमाहाय त्रिपुरा इतिहासो पहिला अमनंना जे कोनो मुख्यमंत्री जे सिनि त्रिपुरासा दारा कक थुमनाय एकबा YouTube चैनल चालावनाय जतनो रिमिने कायसा जे दिवाली न रुगै नरक बाय कायसा जे शुभेच्छा बिनिमय दिवाली न नाहारे तो अब कायसा सिनि पहिला न मुख्यमंत्री नि बागै जत पालखाया खप्रबनि सिनि मुख्यमंत्री মানে চিনি মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চিনি বড় বাগै সামলায় দङ বা চিনি বড় নরবাय তিনি মালাयनाय চিনি सोसाइटियाव बाहायखाय आगामी दिनतेबो सामलाय थानाय नरक जारा कक थुमनाय नरकनो जों ताम बागै संविधाननि चतुर्थ स्तम्भ होनायनि परिचय नरक जेभाবে सामलाय दङ गभर्नमेन्टनि एक्टिभिटिस गाहामखाय नरक छै दङ आबोनो बागै देबो आगामी दिनाव सामलाय गाहामखाय थांना बागै चिनि তিনি মুখ্যমন্ত্রী জন্য দিক নির্দেশনা দিনাय नरक ककथायबो चिनि मुख्यमंत्री कक खानाय बाहायखाय आगामी दिनाव जों सामलाय थांमानाय नरक देबो चिनि सोसाइटियाव गाहाम जिनिसनो पजिटिभ जिनिसनो बाहायखाय नरक दिसायतलांनाय आं माखासे रिक्वेस्ट खालामनाय दङ यागो चिनि मुख्यमंत्रीनि प्रेजेन्सआव बाहायखाय होनबा सरकारनि गभर्नमेन्टनि जे डेभलपमेन्ट सामनो नरक माध्यमे से प्रचार अंगनानि नरक माध्यमे से आवाय अंगनानि कारण नरकंखा समाजनि एमन একটা স্তম্ভ বা এমন একটা পিলার নরক মাধ্যমে সে যে কোনো বড় কাহাম হাইনা সরকারি অ্যাক্টিভিটিস যত নরক মাধ্যমে প্রচার হবে তো এমন ভাবে নরক খালি কাইসানি পয়মং দংনাই যে সরকারি যে ডেভেলপমেন্ট চিনি মুখ্যমন্ত্রীনি সিদ্ধান্ত বাই অনেক ডেভেলপমেন্ট সামগ্রী ন ভাইকে কাইসা প্রচার তো বুংমানাय আবনো পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে ইয়া ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরানি ওভারঅল চিনি स्टेट नि डेवलपमेंट कारण स्टेट नि डेवलपमेंट माने ऑल इंडिया बेसिस बा सारा काबुक सोशल मीडिया एमन का प्लेटफॉर्म नरक माध्यमे वर्ल्ड नि बरबो त्रिपुरा न सिनु तो आम बागै नन थान कायसा मन पाइथगा कपनारनाय नरक जतनो जे डेवलपमेंट वार्क खाय बा डेवलपमेंट सामो खाय तेसिनि मुख्यमंत्री जेबाबे सामखै दङ माने समाजनि प्रतिटा बरबाय मालाय ककसाय दङ डेवलपमेंट टेबल आगामी दिनलाना बागै कारण चिनि मुख्यमंत्री एसेम्बलियाव बसाय कक सामा दङ जे त्रिपुरानि जनजाति दङनि डेवलपमेंट सारा त्रिपुरा कोनो दिन डेवलपमेंट नङै मेया गाइस जों चिनि मुख्यमंत्री चिनि बागै सामलाय दङ जों आबन बागै गर्बित जों त्रिपुरा राज्यआव जेव माहाय चिनि कायसा मुख्यमंत्री मानखा चिनि त्रिपुरा साजारा कक थुमने रबाय तिनि बखाने कक सांगो बेसे बेस्ट समयबो अ जागा फाइसन चलाले मा बागै जों बसेसा होनाय हामबाय होय आंगानि ककनो अरन माथारिखा चिनि मुख्यमंत्री कक सामा करे नरबाय इलेक्शन खायनेबो नंगो कयजोनि कक खानाय नंगो जे गाहाम हाय नरबो इसे सानसे हामबाय 100 জনের মতো এখানে উপস্থিত আরো সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রেসের সাথে যুক্ত ত্রিপ্রাসের তরফ থেকে I never have thought of, I never have imagined also. খুব ভালো লাগলো এখানে এসে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দেখছি আমি মেয়েদের দেখছি বোনেদেরও দেখছি আমার মনে আছে 2016 সময় 2016তে
কমলারদের কয়েকজনকে দেখতাম, সুনীল দেবদর ছিল, তো তাই আমি ওখানে ওনার সাথে আমি কথাবার্তা বলতাম। কথাটা সত্যি যে একটা সময় ছিল স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না, ফ্রি ওয়েতে আমাদের কথা, অন্যদের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা, এই ধরনের অবস্থা এখানে ছিল না। আমার কথা তবেই ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু সে এনিথিং। আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আই হ্যাভ বিন compressed and suppressed like anything that time. When I was assistant professor and was promoted to associate professor, then I had to knock the door of the High Court. I got the relief from High Court. Then by this or that way, they have made me assistant professor. So it happened. So उस वक्त जो सिचुएशन था बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था, और सच बोलूं जनजाति और जाति एक डिवीजन लेके आया था। ऐसा त्रिपुरा में कभी नहीं था। महाराजा का मतलब मानिक डायनेस्टी आप देखोगे ऐसा नहीं था कभी। जिसके पास जो मेरिट है उनसे वो मेरिट लिया, वो जनजाति हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, त्रिपुरा में सभी जगह से लोगों को बुलाया महाराजा ने। सबको मालूम है इतिहास। हम लोग जब अभी बचपन से हम लोग अबाउट 70 इयर्स, तब से हम जनजाति भाई लोगों के साथ ही खेलते थे, बुलते थे। तो कभी इस तरह सोच भी नहीं था। बहुत अच्छा फीलिंग्स था सबका। अभी भी लोगों से बात होता रहता है। और यहाँ पर जो बात हुआ है, ये आपको ये ठीक ही बताया आप लोग, बहुत अच्छा वो आपने कहा, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम था इतना बड़ा लोग टीम है। लेकिन मैंने ये जो एडवाइजरी कमेटी बनाया, मुझे पता नहीं आप लोग whether you know him or not, the number 1 name is Ranjan Kisha. He is Janjati, senior most Janjati. So somebody was telling that there was no Janjati. It is not like that. I put him on the top of the last name. बाकी मुझे पता नहीं था। एक्चुअली जितना साथ में रहेंगे उतना हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे। आप लोग दूर रहोगे तो हम कैसे आपको पहचानेंगे। आज मैं बिपिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मुझे कहा है जैसा एक करना है, मैं बोला क्या होगा पता नहीं। I was not prepared at all. तो जैसे मैं आया हूँ मैं इतना खुश हूँ। हम लोग हमेशा बोलते रहते एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, ये जनजाति बिना और आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं बनेगा। नॉट पॉसिबल, होगा नहीं। मैं कमल को बहुत प्यार करता था पहले, हमेशा हमेशा। वो कभी इलेक्टेड मेंबर होगा कभी नहीं सोचा मैं। तो जब आया था तो मैंने बोला क्या हमारे पार्टी में ऑफिस बोलता था, तो बहुत ही अच्छा। तो ये हम लोग एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना चारा नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनजाति और तिप्रासा जो ये मीडिया पर्सन है ये खाली गरीब है, ऐसा नहीं है। बंगाली लोगों को भी बोलता है तो इन लोगों से भी, इन लोगों को भी ऐसा ही है। अब पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी बिना तो होगा नहीं, कुछ पॉलिसी तो बनाना है। ये बहुत अच्छा हो गया। ये मैं देखता हूँ एडवाइजरी कमेटी जब मीटिंग होगा और कैसे जो आप लोग बताए, आप लोग अभी और मेरा ख्याल एक से तो नहीं होगा, अभी यहाँ काफ़ी एजेड हो गया। लेकिन पहले जो मेरा पास लिस्ट था वो सब देख के किसी जगह इस तरह था नहीं, तो यही था। तो अभी अच्छा हो गया। तो मैं सोचता हूँ क्या करना है, और ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ हम तो करेंगे ताकि आप लोग भी इसमें आपका पार्टिसिपेशन रहे। तो मैं बात करना पड़ेगा, लीगली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देन आई विल डू इट नो प्रॉब्लम।
क्योंकि और आप बोलोगे हर चीज हो जाएगा, ये भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इतना साल से मीडिया में कह रहा है कोकबोरोक का वो दिल्ली में भी उनका किताब भी पढ़ा हुआ है, फिर भी he has not been recognized। मुझे तो ठीक नहीं है तो, और मेरे लिए भी ये सरकार के लिए ये ऐसा नहीं है सबके बारे में खबर है, लेकिन सबके बारे में खबर रखने के लिए चैनल चाहिए। जैसे आज मैं आया हूँ तो चैनल हो तो रोज रोज तो नहीं बैठ पाऊंगा, तो आप लोग जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू से मुझे बात सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखिए मीडिया के बारे में आज बात होना है, और इतना तो जनजाति के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सोचते हैं, पहले आई एम श्योर कभी नहीं आप लोग सोचो, कभी नहीं हुआ पहले। मुझे अभी भी याद है जब ये मिजोरम से जो शरणार्थी आए, तो मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था। मैंने कहा अभी उनका जो 12 जगह हम लोग स्थित हैं वहाँ जाना है, तो मैं उनको कहा जल्दी जल्दी करना है। मैं उनका फीलिंग्स मैंने देखा, मैं बता रहा अरे ये तो हमारे आदमी है, थोड़ा सा प्रेशर मत देना। इससे मुझे अच्छा लगा कि कितना प्रेम से सोचते हैं। जो रियांग शरणार्थी है ये अपना ही आदमी है, वो बेचारा जाएगा कहाँ। तो मैंने देखा ये फीलिंग से, और इस तरह हमारा भी मेरा भी सोच भी वैसे ही है, अलग कोई नहीं है, सब लोग हम लोग एक है। और मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि समस्या का समाधान जो करते हैं उसका नाम है सरकार। और पहले हम लोग देखते थे समस्या तैयार करने का नाम सरकार था, ये देखा हमने 35 साल 5 साल इतना इनडिसिप्लिन। एक तो एक पार्टी है वो तो पूरा इनडिसिप्लिन है, 2-3 लोगों का मतलब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते रहते हैं, और इतना इनडिसिप्लिन है। और दूसरा पार्टी तो ये लोग मैं क्या बताऊं, इनका तो सोच है कि इस देश को भलाई के लिए इन्होंने सोचते नहीं है, ये सोचते हैं दूसरे देश का भलाई हो, और वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा जो बोलते हैं ये इम्प्लीमेंट है। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा देश के बारे में पहले सोच रहे हैं। बताइए देखिए कैसे आज तक हम लोग सुने नहीं है कि देश के बारे में कोई बोलता है, बोले अपने बारे में सोचते हैं, देश पहले उसके बाद पार्टी उसके बाद खुद। तो ये तो आज तक सुने नहीं है। बिरसा मुंडा जी का नाम आज तक हमें तो पता नहीं था, कभी किसी कारण से सुन लिया तो बस हो गया। देखिए ये एक सिंबल है, बिरसा मुंडा जी एक सिंबल है, भगवान बिरसा मुंडा। ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन त्रिपुरा में इतना है नहीं है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट पूरा इंडिया में 700 जनजाति, अबाउट 700 जनजाति ग्रुप, और इनका ज्यादा है, मतलब ये दूसरे जगह है, लेकिन त्रिपुरा में अलग है। लेकिन हम लोग इनको सामने रखे प्रधानमंत्री जी सब जनजाति को उनका मतलब इनका डेवलप हो इस तरह सोचते हैं। हर साल उनका जन्मदिन मनाए, देश के लिए बलिदान हुआ, इसका मतलब नहीं हमारा आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनता। तो ये सोच के हम भी इस तरह सोचते हैं कि हम लोग सब मिल के काम करें। आपका डिमांड मैंने सुना, नोट डाउन भी हमारा हो गया है, कौन सा है। देखिए एक ने कहा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का, अभी तो पूरा हेल्थ इंश्योरेंस में वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हमने बना दिया, तो अभी तो ये इनका भी था पहले, तो ये अभी खत्म हो गया, अभी उसी में आ गया 5 लाख, मामूली बात नहीं है ये पीएम जन आरोग्य योजना के साथ, तो ये तो कवर हो गया। बाकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हो, ये क्राइटेरिया हम लोग बनाएंगे, इसीलिए मैंने एडवाइजरी कमेटी बनाया। अभी तो ये घोषणा हो गया ना, तो इसीलिए मैं वहाँ
जब फर्स्ट मीटिंग करेंगे ना, वहाँ बात करके उसके बाद कैसे आप लोगों में भी कुछ किसी को फिर और उसमें एक्सटेंडेड फॉर्म में कुछ कर सकते हैं। मैं अभी मैंने सोच रहा हूँ कैसे आप लोगों का भी रिप्रेजेंट रहे और पॉजिटिव वे में। सरकार का कोई भी गलती हो रहा है तो बोलो, कोई जरूरत नहीं है सरकार के बारे में बोलते रहो। मैं तो हमेशा डेली न्यूज़पेपर लेके बैठता हूँ और न्यूज़पेपर में ऐसा मैं क्या बताऊं, मेरा इंटेलिजेंसी भी जितना नहीं जानते कितना जाएंगे, इतना रिपोर्ट सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% सब ठीक है, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन तो है। वो लेके मैं ऑलरेडी सोच रहा हूँ, मेरा जो वार रूम है, मैं बैठ के एक एक ये रिपोर्ट लेके पहले से अधिकारी को मैंने बोल दिया है कि आप लोग पूरा कलेक्ट करके मुझे बताइए। हर डिस्ट्रिक्ट डीएम एकदम पूरा, आजकल तो टेक्नोलॉजी का आराम से बात कर सकता हूँ। जो ये न्यूज़ आया है ये क्या है आप बताइए, पहले से तैयार होने के लिए बोल देंगे, इन्फॉर्म दे। सब डिविजनल एसडीएम रहे, वहाँ का जो एसपी है वो भी रहे, डीएम रहे, तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया ना। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे मेरे लिए फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर आया क्या लिख रहा है छोड़ो, ऐसा नहीं। इससे क्या होता है, अपने आप को भी सुधार सकते हैं। किसी जगह गलती हो रहा है तो हम मैंने व्यापार को हम बोल सकते हैं कि आप ये ठीक नहीं लिखो, ठीक नहीं, हम लिख के भेज सकते हैं। जो अच्छा लगा आज आप लोगों से मिल के और अच्छी तरह से काम करो। इतना बड़ा फोर्स है त्रिपुरा में और सर हमको क्या डर है, कोई डर नहीं है। आप देखिए त्रिपुरा में कीजिए, पूरा दिन भर आपके हाथ में है। अभी मैं तो कहता हूँ ये जो मोबाइल है ये स्टेन गन से भी बहुत डेंजरस नहीं। एक भी रिपोर्ट इसमें कुछ उल्टा सीधा कर दे पर आग जल जाता है। नहीं, बहुत संभाल के उसको यूज करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में बताइए। पूरा वर्ल्ड में खास करके हम लोग का जो देखिए, जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा त्रिपुरा का, मतलब हम लोग तो सरकार की तरफ से कर रहे हैं, खास करके टूरिज्म हम लोग इतना स्पॉट है, ज्यादातर टूरिज्म स्पॉट जनजाति एरिया में, इसका पूरा फायदा लीजिए आप। कोई न्यूज नहीं है, कम से कम ये तो कम से कम कीजिए। एग्रीकल्चर में हम लोग का पाइनएप्पल्स की बात, इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो मीटिंग हो रहा था हम लोग का, वो एनडीए मुख्यमंत्री इस बात, तो मैं वो जब हम प्रधानमंत्री जाते सडनली रुक गए हैं और वो चंद्रो ये जो आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर बाबू चंद्र बाबू जी को बोल रहे हैं, ये देखिए हमारा मुख्यमंत्री जी का कौन सा फल है आपके यहाँ अच्छा, तो मैंने बोला पाइनएप्पल हमारा स्टेट फूड है, तो बोले बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला इंडिया में अच्छा है, तो मेरा कहने मतलब यू शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर दिस। ये नहीं है जैक फ्रूट से शुरू करिए, पाइनएप्पल जो भी है हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, सब ये एक तरफ कीजिए। और सरकार का भी जहाँ तक कोई आप लोग बताइए सबको। फिर मैंने तो नोट डाउन किया, बहुत सारा चीज बोल दिया आप लोग, तो मैं कॉमन नोट डाउन किया है, सब देख लेता हूँ। धीरे धीरे जरूर आप लोगों से बैठेंगे, हम बुलाएंगे, खिलाएंगे भी, नाश्ता है मुझे मालूम है, खिलाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आप समझो, आप ऐसा नहीं है कि हम अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं, हम सब एक है, एक साथ काम करता है। इसलिए अलग मत समझा, हम डिप्राइव है, सभी डिप्राइव है, हम भी कहेंगे डिप्राइव है, वो भी डिप्राइव है, ऐसा नहीं। और जीवन जो है ना वो ये चैलेंज जो है, सब जानते हो, इतना आसान तो नहीं है चैलेंज। ऐसे ही आने वाले दिन हम लोग चलेंगे। सबको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।